Don't worry, be happy. Hi, I'm Edson, your English teacher. Let's jump in our English class. Bom seria se tivéssemos nossa vida sem preocupação, tudo só alegria, como se ela fosse um parque de diversões sempre. Na verdade, ela está mais para um jogo, que precisamos aceitar as regras, inclusive os desafios. But you don't need to get worried. Os desafios fazem parte. Let's get started. Olha aí o Cauã. Pela expressão, o que lhe parece? How is Cauã? He's excited. Or he's thoughtful. Ele está animado ou pensativo? Yes, he's thoughtful. Why is he thoughtful? Eu acho que eu sei por que ele está pensativo. Vou dar uma dica. Look. Vamos olhar de mais perto? What is it? It's an infographic. Or it's a school timetable. Yes, letter B. É um quadro de horário escolar. How do you know it? Because of the time, the days of the week, and the school subject. Perfect. A maneira pensativa de Cauã demonstra que ele está preocupado. Does he need to get worried? Vamos pensar sobre isso durante a aula. Look at this. What is it? An email. Or a chat in an instant message app. Very good. Letter B. É uma conversa em um aplicativo de mensagem instantânea. Who are these people chatting? Cauã e Dandara. Exactly. Let's read this chat. Look, Dandara. Yeah, know it. You don't need to get worried about it. I'll be there too. I don't want to move, but Dad and Mom must decide about it this month. What does Dandara say to Cauã? You don't need to get worried about it, or I don't want to move. Look at the conversation. That's it. Dandara says to Cauã, you don't need to get worried about it. This it in Dandara's talk refers to the timetable or Cauã's new house. Perfect. It here refers to the timetable of the school. What does Dandara mean with I'll be there too? Eu estarei lá também. Dandara já estuda nessa escola? Ou Dandara se mudará também? Perfect. Dandara already studies at that school. Ah, então, Cauã, você não precisa se preocupar. Sua prima já vai estar lá para te ajudar e dar aquela força na nova escola. Vocês lembram dessa parte que Cauã diz? Dad and Mom must decide about it this month? Se os pais de Cauã têm que decidir sobre esta mudança neste mês, isso significa que eles podem não se mudar. Mas teria algo a mais que deixaria Cauã pensativo sobre o horário da possível nova escola? Let's check. Look at the timetable again and see what we find on it. What are these? Breakfast, lunchtime, snack, the school subject, or the meals? São as disciplinas da escola ou são as refeições? Yes, here are the meals. São os horários do café da manhã.
do almoço e do lanche da tarde. Let's continue. And here, the school subjects or the days of the week. Perfect. Here are the school subjects. How long does the student stay at this school? Look at here. 4 hours a day or 7 hours a day? Vejam aqui o que significa stay. Pois é, de 7h30 da manhã a 2h30 da tarde são 7 hours a day. Letter B. Exactly. Uau, 7 horas, que legal! Apenas algumas escolas são como essa, chamadas de escola de turno único. O que sabemos é que elas mandaram bem na prova Rio. Sabe o que mais? Os índices de desenvolvimento escolar aumentaram na maioria das escolas municipais da cidade do Rio. E essas de turno único se despontaram. Legal, né? Seria alguma coisa relacionada a isso que estaria deixando Cauã pensativo? Ouçam a conversa que ele teve com sua prima. Let's listen. We must stay 7 hours at school, Dandara. Yeah. The truth is that you don't need to have breakfast home. We have 3 meals a day at school, but you must get there on time. Okay, what did Cauã say? But we must stay in silence or 7 hours at school, Dandara? Now, listen to the audio again. But we must stay 7 hours at school, Dandara. Now complete. Very good. Cauã said, but we must stay 7 hours at school, Dandara. Congrats. Now, what did Dandara say? Yeah, the truth is that you don't need to have breakfast or dinner at home. Listen to Dandara again. Yeah. The truth is that you don't need to have breakfast home. Now complete. Perfect. She said, the truth is that you don't need to have a breakfast at home. And then Dandara said, we have 3 meals a day at school, but you must get there by bus or on time. Listen to the audio. We have 3 meals a day at school, but you must get there on time. Now answer. Awesome! Letter B, on time. Pois é, chegar à escola na hora já é começar bem. Look. You don't need to get worried about it. You don't need to have breakfast at home. What do these sentences have in common? Perfect. Don't need to. Pay attention to these sentences. Vejam. Você não precisa ficar preocupado com isso. Você não precisa tomar café da manhã em casa. What is the idea of don't need to? Obligation, obrigação, or lack of necessity? Não é necessário, não precisa ser feito. That's it. Lack of necessity. Para indicar que algo não é necessário, use don't need to. E quando for he, she, it, lembram como fica? Isso, for he, she, it. Doesn't need to. Now, look at this. Dad and Mom must decide about it this month. We must stay 7 hours at school. You must get there on time. What do these sentences have in common? Perfect. Must.
What is the idea of must here? Obligation, necessity, or possibility? That's it. The idea with must is obligation or necessity. Mas lembrem-se, para todas as pessoas, com must não há variação. Ou seja, não importa a pessoa. Teremos must inalterado diante de qualquer uma. Now, let's practice. Must or don't, doesn't need to. Pay attention. Dandara has breakfast at school. O que isso significa? She must have breakfast at home, or she doesn't need to have breakfast at home. Observem. Dandara toma café de manhã na escola. Se é assim, ela não precisa tomar café em casa, certo? She doesn't need to have breakfast at home. Now you. Kawan will have an exam on Monday. So, he must study on the weekend, or he doesn't need to study on the weekend. Correct. He must study on the weekend. Dandara will help Kawan at the new school. What does it mean? Kawan must get worried about the new school, or he doesn't need to get worried about the new school. That's it. He doesn't need to get worried about the new school. Kawan doesn't know if he will move. O que isso significa? He must get worried about it, or he doesn't need to get worried about it. Exactly. Ele não precisa ficar preocupado com isso, já que ele não sabe se vai mesmo se mudar. Dad and Mom have 30 days to decide to move. So, they must decide to move in 1 month, or they don't need to decide to move in 1 month. Very good. If they have 30 days to decide to move, they must decide to move in 1 month. You completed all the tasks. Congratulations, students! O projeto de escolas de turno único é muito legal. É meta do município do Rio ampliar o número de escolas de turno único. O que vocês acham? Acham um desafio muito grande? Já conversaram com alguém que estuda em uma escola assim? Quantas horas estudantes de outros países passam estudando nas suas escolas? Verifiquem, comparem e pensem sobre isso. Pense na sua rotina escolar. Que coisas vocês têm que fazer na escola? Escreva aqui nos comentários usando must. Que coisas vocês não precisam fazer? Escreva usando don't, doesn't need to. Por exemplo, se vocês estudam numa escola de turno único, poderiam falar I don't need to eat at home. Bem, agora vocês já sabem. Falar sobre necessidade, obrigação. Well, we got to the end of this class. Thanks, students. See you. Take care.